super surprise kaayo. May lavender nakabutho diri sa balay. Nagluto siya og tinulang manok. Yan o siya pa nagga-serve. Buutan kaayo. Birthday karon sa akong anak na si Queen Jana. Kaya gilutoan niya og tinulang manok. Wala na nakuha ng bihon lavender. Di na lang na naman po naad nga sodan. Ayan, bait na, di ba? Thank you, Lavender. Love you. Lavender. I love you. Love you too. I have my nail extension again. I miss this. I'm so happy. Thank you, Ma. Hey, love you. Ikaw nagdagahan na. Lord, thank you so much sa blessings na imong gihatag kanamo, Ginoo. Og salamat kayo sa nag-prepare sa foods. Thank you, Lavender. Thank you. Happy birthday, Nak. Happy birthday so much. Thank you, Lord. More blessings to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you? Blow the candle. Wish. 12 years old. Yay! Thank you, Lord. God bless us. Okay, mga onata. Ay, lavender. Mga onata, mga anak. Kain ta. Love you all. Tanawa kang lavender isulit niya yung kabuutan ni kay tanawag yugasan pag niya yung nilutuan yung mga dishes. Tanawa buutan kayo. Love you. Love you. Buutan makainin mo oy. I love you so much. Buutan mong good ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweetheart. I have my eyelash extension again. Tagal na ito na hindi naka-eyelash. Now I have this. I have this. I like this. And my nail extension. So love it. Thank you, sweetheart. My daughter. And Sophia for my eyelash extension. Love you. Sa man ang inhiyapan na? From 1. 1. O sige ko na ang baso. 1. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikaw be. Good morning everyone. Nami diri sa bukid, nagkatapok-tapok mi dinhi. Yan si AJ and si Sophia. Button is mag-shake ng buko. Liter. Lighter. Oh, sige na, nagdemand na ang mga prinsesa, mga girls. Maayo kay si Dodi magkuhan gyud siya para ba ni kat aning si AJ di ay si AJ.
Kat-kat sa bukong. What's getting up? Unsa man ang inhiyapan na? From 1. 1. One, O sige ko na ang baso. 1. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ikaw be. I love you, Lavender.